Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez derrière moi, c'est un cours d'orthographe. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé le son 1 et dans ce cours-là, nous allons voir les autres graphies. إذن في الدرس السابق كنا قد ابتدأنا في هذا الصوت الذي نسمعه في اللغة الفرنسية الذي هو أن ورأينا بأنه يكتب إن exemple lapin, jardin, il y a beaucoup de mots. Alors comment il s'écrit ici? I-N, il est à la fin du mot. Et on a vu des fois il s'écrit IM et je vous recommande de bien retenir la règle qui dit devant P, B et M, on écrit IM. قبل هذه الحروف P, B, M لا نكتب IN وإنما نكتب IM. Exemple. Alors, IN, exemple, important, مهم, important. Donc, puisqu'il y a P, on écrit IM. Devant B, par exemple, on a vu, hein, c'est une sorte de révision, IM, exemple, timbre, طابع البريدي, timbre. Alors, devant B, on écrit IM. Et puis, nous avons le mot mangeable. عندما يكون شيء ما قابل للأكل نقول mangeable وعندما لا يكون قابلا للأكل نقول immangeable. Donc IM دائما IM نقول mangeable. ماشي هذه هي الكلمة اللي بغيناها حنايا بما أن كاين ان وحنا بغينا نقولوا العكس غادي نقولوا immangeable. إذن كتبناها إم قبل إم وقبل بي وقبل بي نكتب إم. اليوم سوف نرى aujourd'hui on va voir d'autres graphies ويمكن ترجمة جرافي بالخط يعني جرافي كيف تكتب هذه الأصوات. Donc nous allons voir مثلا كنقولوا le train قطار le pain كنسمعوا ان كيف يكتب هذا ان قلنا ندمج. وهنا أذكر واحد التشبيه درناه بين تعلم القراءة وتعلم هذه الخطوط كلها سيغرافي لا شبهنا هذه العملية اللي راح نديروا هذا التعلم بالبناء. إلا ما بنيتش السفلي ما تقدرش تبني الطابق العلوي. خصنا نبديو بالاساس، هذا الاساس. الا ما كانش عندك هذا الاساس ما يمكنش تبني وخصك عاد تبني يعني تخي فور. كومون اللي كيبني شي دار قويه كيدير لها السلك الحديد الى اخره. نتوما كيفاش غادي تبنيو معايا هنايا؟ يعني بمراجعه هذه الدروس، مراجعه الالفابي، مراجعه لو سون وا que nous avons vu o i nous avons vu le son O et là nous sommes dans le son 1 dans la partie 2 et on va terminer aujourd'hui le son 1. Donc le pain يكتب هكذا P مع 1 ثلاث حروف ندمج ثلاث حروف في هذا الترتيب A I N تقرأ غالبا سوف نرى بعد الاستثناءات. Nous avons vu qu'on combine trois lettres dans ce son. 1. Dans cette graphie, dans le mot pain, le train, etc., nous avons combiné trois lettres. Il y a des exceptions où AIN, dans des mots, ça va se dire autrement. Mais pour l'instant, on retient l'essentiel. On retient d'abord les graphies. Si on arrive à retenir tout ça, plus tard, on va essayer d'ajuster, de
de faire ces compléments-là plus tard. D'accord? Le pain, on a dit, P avec 1, ça se lit pain. Le pain. Et comment ça s'écrit 1 ici? A-I-N. J'aimerais dire j'ai faim. J'ai faim. Ana ja'i'. J'ai faim. 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 Comment ça? Vous entendez? Vous entendez 1? Donc, oui, j'ai faim. On écrit كلمة faim. Faim. كيف تكتب هذا 1? A-I-M. A-I-M. Et puis, nous avons aussi un autre son, une autre graphie du son. واحد الآن آخر كنسمعه في اللغة الفرنسية ما يتكتب لا اي ان ولا اي ام ولا ا اي ان ولا ا اي ام ça s'écrit e i m مثلا غادي نقول لا peinture لا peinture كيف يكتب هذا الصوت quelle est la graphie de ce son qu'on vient de dire dans le mot peinture comment il s'écrit ce son il s'écrit E-I-N. E-I-N. Il va nous dire le récapitulatif de ce que nous avons vu dans cette leçon et dans la leçon de la dernière fois. Le son 1 s'écrit I-N. Alors, il t'écrit I-N, I-N, A-I-N, A-I-M. E-I-N. فالدرس القادم سوف نقوم بمراجعة ما رأيناه قبل لنثبت pour consolider ce que nous avons vu. Nous allons faire révision de ce que nous avons déjà vu pour dans des exemples répéter avec moi les mots que je vais écrire au tableau. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine et au revoir.